काही रे केळकू बोलालो कळेली केळो काही रे वाह केन को बोलणो कळेनी वा 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 शाबाश मस्त भजन बोलो मस्त वा 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 वाह. कारण कच अरे मतो पूछो तो देख महादेवेरो गुरु बोल बोल ए मतो पूछो तो देख महादेवेरो गुरु शाबाश. गत जातानी तू करोची रे सुरू काही रे ए भैया अरे भजन बोलो धनु महाराज अरे गुरु बोला बोले शिष्य को अरे पानी लेके जाना अरे पानी लेके जाना और वो पानी लाना बावड़ी का नहीं लाना समुद्र का नहीं लाना नहीं नंदी के नहीं लाना वाह आणि बोर के नहीं लाना पण पाणी बिगड़ नहीं आना खेलो काय रे काय रे ए खेळो सुवात जरा ध्याने बाई दे दो आची आची बाते भेजेर माई के दो ए सीखला नी रे काय रे धनु महाराज जिलकरी तमतरी पर रो बाबू वती जरा बचन रो तमतरी पर रो नी तो ओरो फजीती वेजाय लोग तमने झड़पी रे जेदी केरो जी सो बेती रो काई को पानी लेन मेलो पानी लेन शिष्य न हनुज बोलो नी शिष्य पानी लेन मेलो वावडी लाया चाहिए समुद्र लाया चाहिए तलावे लाया चाहिए बोरे लाया चाहिए नदी लाया चाहिए किरकिर लाया चाहिए वरवर लाया चाहिए पानी बगैर लाया चाहिए वाह हनु बोलो देखने आप तप लगान बेस गोच परपाती लगे सूटे नहीं महाराज आप महाराज गुरुगुंडा माई पिंड ब्रह्मांड वाचरो जाओ तुला गुरुगुंडा होई नग मस्त मस्त शांत बेसगोच महाराज शांत बेसगो हां माई कोणी गुरुगुंडा लगा अनु शांत जर बेसगोनी मदना लगा रोजी करण केरो छु धनजराजा जल जल पाणी बिगर आहे छेनी छै हो हा पण पाणी लायो विजू लाय कसेरो कसे पाणी लायो हवा कसेरो हा. पाणी ली आयो रे उवासे अरे पाणी लायो कसेर जे परबाती वधार पण सारी राते थंडी मारच वाह आणि परबाती जे वधार पडच हवा वो वधारे पाणी लायो पण लायो को हवा पाणी लायो रे वधारे गुरुसी सेरो इदवजी केलो केलो काही रे आचो भजन्याचं एक नंबर भजन्याचं मन वाटतो तो की खूप ज्ञानीच छेनी जय जय छे छे हा मग केंद्र पुचो जोण म्हणजे क्याचू आवनी केंद्रीय पुजगो ये बात हावनी हा महत्व तेर छे जय जय हाँ आज हा 20 साले ती मार तारीख मांग रहे थे आता कदा येत हा खरो को पण मळी कोणी हा हा का का 3 महीना वेटिंग रस मार तारीख हा ये तुम पर आज कोणी परमेदन तेरी भी तो सवाल बला लो दिख म्हणजे कसंच हा व प्रपंच माहिती नाही आबो हा मग निर्गुण निरंकार बाजूच हा 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 करतानी वा वा
એ થિંગ્સ કાકા હા પણ સે જાય ધ હા માર દાદી તો જન્મે લઈ જના તારમણા ખાધી જ કાયું હમ? કોની હા જનાત્રા સ્માર્ટ છી તું આબ આબર તો તાર વહીમ કશેક રસ્તું હા ચીમુકલિયા એક નંબર આવની હાવની જના આબ છે હા તો દેખની આપ કા કેરો જાનો આવા જે પ્રભાતી સારી રાતે રોજો વસ પડે જોઈએ બડો ચા હા આવા વસ બસ વસેર પાણી લેતા દે દીનો એ નાખો પણ સદગુરુ ખેલાગો હા વસેર પાણી લાતાની જે દે નાખો સદગુરુ ને આવા પણ સદગુરુ કાઈ કેરો શિષ્ય ને હા કાઈ કેરો છે કાઈ પાણી વી લાયરો લાયરો અને વર્તી મન ક્યાં જાયરો વર્તી મન ક્યાં જાય યારો વર્તી મન ક્યાં જાતે જ આવા સદગુરુ કેરો છે પાણી ના દેખા લીધે કોઈ એ ઈ તો પૂજાન કામી છે કેવો કાઈ રે ઈ પાણી લાયરો વાહ અને ઓજી ગુરુનું ગુરુ કો તો શિષ્યને પાણી લાઈ ચીજ ના તો કોઈ ન દેખી જાય શાબાશ ઈ પાણી લાયરો આવા અને એક મન ક્યાં એમ દેખેરો હા ગુરુ કે લાગો પાણી લૂની કલામ હા મ પાણી લૂની લુની ઈ પાણી કોઈ તરી દેખ લીધે છે પાણી બાડગો હાવ ઈ પૂજાન સફલ વેની પૂજાન સફલ વેયાની જતેતી લાઈચી હોત દિયા દિયા ઈ કાઈ કો હા જતેતી લાઈચી ઓ દિયા વો દિયા કરણ ગો ગો અન જાતાની લીધો પાણી ઠલારો છે કત હા જે કંતી લાયો તો વો જમી ઠલારો છે હા જમી કે દીની લૂની પાણી એક વાળા દે દીની ચૂતો ના કેવો ખાઈ રે કેવો ખાઈ રે જમી કન જાતાની ઉંદારો જમી કેલા ગાય આજી બાત પાણી ઉંદાર છે કેલા કા લેગો ચી મારકંતી લેજો કલા મુડિયા શાબાશ આજી બાત ઉદાર છે છે જમી કેલા મલુની હાવ નીકળો નંદી મુંડારો મંદિર માં હા નંદી કેલાક જેરે કંતી લાઈ છી ઓંદ ઓંડા ઓર લાતાની ઘાન માર નંદીમ કા ઘાલ રોજ કે નંદી બિલેરી કોની નંદી બિલેરી કોવાની સમુદ્રેમ ચલો સમુદ્રે કંજારો છે સમુદ્રે મુંડારો સમુદ્ર કે લાગો એ હા માંગડાથી જ ખારો છું અને એ પાણી મારમાઈ લાતાની કા ફેકરો છી વાહ જેર કંતી લાઈ છી ઓર કંદ લેજો લેજો એવડી ધરતી લેરી કોની વાહ એવડી નદી લેરી કોની હા. અને એવડી સમુદ્ર લેળો કોની ઓ પાણી ના કત મેળો એવો પાણી ના કત ઉંદાળો બોલ બા કાઈ રે આઈ વો કરેરી કાઈ રે કાઈ વો કરેરી સમુદ્ર કેલાગો માર્કની જમેની વાહ. નદી કેલાગ માર્કન બી જમેની ધરતી કેલાગ માર્કન બી જમેની અન જતેથી પાણી લાયે છી વાહ ફોન લેજાર દે બગર રેઈની હા આવો પાણી ને કતર કાઢે છી કાઈ ધમદેલી લે જાય છી કે કાઈ તાર કનર કાઢે છી વાહ કે કાઈ માર દાદીન જાન દે માર કાકીન જાન કે છી દે મન તારો બેટા દે મેલો એક લોટા ભર પાણી ઈ એક બારી બસાણે દિયાકલા હા અરે વાહ મને વંદર તો નાતો હે કોની વાત ઓય નાતો બદલાવું છે હા હું જો બેઠો જઈને પરલો હા હું એતી પરલો પર છો કોની કોની આજ વાત છે બાપુ રીસ મત કર બેના એક પ્રેમ નાતો છે હા આપણ કઈ રીસ કરીને આયા કોની હાથ મકાઈ બોલ રોગન તોન પણ બધ તમારે વેગો કાને ભાઈ માં તું ઓરકન ગોજ ના વળક લીધો હા એ ડોકરાન ફસાય મગો આવી ઈ બેટો વર્કન મજા એ ડોકરાન ફસાય વાહ કાને એમ કઈ કરે દે ચકચુક ચકચુક ચલો ઠીક છે ઈ પાણી લેમેલો છે હા શિષ્ય પાણી લેમેલો છે શાબાશ અને ફરતો હિંડરો છે પાણી જાગા છે પાણી જાગા છે આની આપ કત મેલનો ભા કુકાઈ કરનો વિચાર કરો છે વાહ અને વિચાર કરતો કરતો ફરરો છે
હા એ પાણી મેલનો તરીકે વિચાર કરો છો કા કેરો છું કા કદી દરી વાત હારતા જાવ છે હાવની તમને કીધું છું મેં વાત એક કા ડોકરા બીમાર પડગો કેરો કઈ વાત છે હા એ કઈ માર વાત માર કનેરી છે ની જય જય હા માર કનેરી વાત છે ઈ જય કઈ વાત છે કઈ હા ડોકરા બીમાર પડગો કેરો મજે ધનુ કાકાની આ ડોકરા ધોતી હા. પહેરે ને હા હા બોલો મત દશે ये स्त्री डोकरा बीमार पड़ गो વાહ અને છોરાઓને મુંબई જલ્લે ગो જલેગો डॉक्टर के तपासेन जल्ले गो डॉक्टर साहब के लाग डॉक्टर साहब હા छोरान के लागो बाबा तुमचं म्हाताराचा म्हणे आता तुमने मराठी कळेन ज्यादा कळत नाही तुमचं म्हाताराचा म्हणे હા लघवी आणि હા रक्त तपासाच म्हणे ठीक आहे कला डोकरान काही वटान ताणी 15 नंबरेर बॉटल दे दिने હા आणि डोकरान के बाथरूम में जो लागो लगी करला करला डोकरा बॉटल लगी कर ली दो હા અને બાથરૂમ में મેલ્યા વાહ એ ભાઈઓ બોલો મતે દશે કે थांब या अब तुम बोली जो काय अब हा मग वेगळो છું तू पेक्षा कारण मग आता बोलू नी હા भारदेश जाऊ છું थोड़ी कोई ठोकना के तो ही पता लगे हाँ हमरे तू डोकरार लगी बाथरूम में मेलिया अब डॉक्टर नर्स के लागो नर्स वाह जो के लागू दे 15 नंबरेर बॉटल छ अच्छा लिया लिया अब नर्स गजब जान लिया नको नी ये स्त्री वचवच कसे करणो वाह ई को करती हाँ हाँ नर्स को जारी मालूम हाँ मैं तो दीवानी हो गई 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 म्हणजे हानू करती जा रही हो हाँ नर्स काका हाँ हानू कर वरून सरळ जाय र हाँ आणि 15 ना वटान ताणी हानू 15 हानू काढून लिहाय र हाँ हानू लिहाय र हाँ चलो वे इथं चेतनी माहिती शकोच वे र आणि लताणी पटकुन्याशी हानू दे र वाह इकू करी मैं तो दीवानी हो गई गई रे ई हानू जाय रो न बाटल हाते में ले रो वाह आणि वचकळे बाटल हानू येत पडेरो लगी तो रडगी वाह बाटली फुडगी हाँ नर्स केला का जबरी ती जर मुतायू हाँ डोकरा मुतेनी वाह मुतो तो हांगे बिगड़ मुतो तो हांगे बिगड़ रही नहीं अब कुकाई करू के नर्स केला डॉक्टर मन ड्यूटी प्रति काढच डॉक्टर मन ड्यूटी प्रति काढच का भाई नाम कनी नाम नीलाबाई हमारे बापुर मोडबोड़ी भगवान तारकन हमारे ससुरो आए छे सुख शांति जागाद पुनरुपी मन क्यारो जलमद वेरी गुणकारी शेवटी घडीत करताना एक 21 रुपयार बहुमानच ज्याबद्दल धन्यवाद नर्स दसे घडे दो क नाम क मन पहिलो नाम के दो तम क नाम कनी लताबाई हमारे बापुर मोट पोती हिंदू सामती 21 रुपया नानकी बोडी शेसूबाई हिंदू सामती 21 रुपयार बहुमान ज्याबद्दल धन्यवाद ये विस्केरच वो दे दो कलिता बोडी हिंदू सामती 21 रुपयार बहुमानच बेटी काही दिहाड़ी नाम काचूबाई हमारे बापुर बेटी गोंड जेवली हिंदू सामती हमने ना 21 रुपयार बहुमान ज्याबद्दल धन्यवाद नीलाबाई टोपाजी बोडी रेवाळ गुंडजेवली हाँ ये बोडी सामती सुद्धा हमने 21 रुपयार बहुमान ज्याबद्दल धन्यवाद हाँ सांभळो आप नर्स विचार किती वाह दवाखाने में डॉक्टर रखाडे नी शाबाश कुकाई करू की विचार वाह. किती नर्सेंचं कोण 5 मिनारो गरबर नर्स आशियाती रो उ नर्स जो वेती वाह उ डॉक्टर नहीं उ आशियाती रो नर्स काही किती मन आप डॉक्टर काळा के केन उ स्वतःच लगी करली दी बॉटल में भरली दी आप स्वतः लगी करण बॉटल में भर नाकिन वटान आप डॉक्टर काय किदो आणकला बॉटल वाह दिदन वटान मिसने घाले मिसने घालो तो मिशीन बोल जाय 5 महिन्याचा गर्भ 5 महिन्याचा गर्भ मिशीन केली हाँ 5 महिन्याचा गर्भ 5 महिन्याचा गर्भ डॉक्टर व मिसने सामू देखन डोकरा सामू देख डोकरा गर्मी फुट डोकरा क हाँ डॉक्टर क ई किदो तरी काही बा हाँ मना 17-18 वर्ष वेगे आन काही पेशंट तपासो छु आज दमदेली नो पेशंट आज आयोच कसो आज जना डॉक्टर उठो
आणि डोकरार छोराने केला गो डोकरार छोरा पूछे लागो डॉक्टर साहेब माझं पप्पाचं काय आहे म्हणे सांगा ना वा काय सांगू म्हणे हा तुझं पप्पा लई काम केले म्हणे हा पण काय झालं ते सांगा ना हा लगाय दाबो बटन तुम्ही सांगा म्हणे हा बटन दाबो बटन 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 दाबो बला हा आणि दाबो तर कुकरू हा 5 महिन्याचा गर्भ 5 महिन्याची गरीबी छोरा माते भात दे दिनो हा मारो बा बुढ़ापणे मासो काही किदो रे तू वाह. करत छोरा डोकरा का कोई वेगो रे केंतो बताव हानु डोकरा करण भजन कच हा भजन कसच विजू भजने रंग कसो देखणो लागी वटान ताणी छोरा विचार करे लागो ना डॉक्टर के लागो बाबा तार बापेर काही गलती भी कोणी कला आपण मार मशीन खराब ये कला आपण मोठ मशीन मंगावा कला वा दुसरं हा 9 मोठ मशीन मंगावा दुसरं 9 मशीन 4 लाखेर मंगाया 9 मशीन केप चार्जिंग वेई वाई बैटरी फुल आणि वटान येर लगवी मै नाकते तो वो मशीन दमे ती बोली ई 5 महिन्याचा गर्भ लागो वा पुमरो छोरा फोन लगाय बाईनं छोरी के लाग बिया बाप कसं आहे कसं बाई ये बाप कहीं की दो बुढ़ा पड़े माँ काही जीवन कलंक लगा काय गो कनी काही कुनी गज प्रभाती एकली डिग्र्या भेनोईन मतला नितो भेनोई काय ठीक से काय गो कनी तू जल्दी आ भेन आज के गेटे फुबेरो वही भेन काईला मेरी नारळ सेप भाई देख ली दोन भेन उभर की बिया काय अकला नारळ कशाला लाई काय लगी कमी वेगी के नारळ लाई वा लगी कमी एक के नारळ वेगो काय जे तू सांभाळ छोरीन हुबो किदे नु दाबे मिशन क 5 महिन्याचा गर्भ बा काय बेटा काय किदो रे बुढ़ापणे मा तर्ज माई नाती पोत गणगोत काही किए रे हो का? तो ना हा. अब डोकरान होते ती अमेरिकन ले जान तयारी र बत्रा माई शिस्तणीच किवाई त्यात काही डोकरान फजिती का लागो शेज भांडरेच शिस्तणी चली गिन डॉक्टर क्वेरी डॉक्टर साहेब मैं दिल से हानु करते की कला महानु करती की कला गो वर माई डोकरा लगी ले लेम बाटल और फूट की कला अब तुम भांडे चिकन विचार काय आचार किती को निकला मग स्वतः वो बाटलेम लगी भरली दी कला गो ऊ लगी वीर बॉटल मार सकला गो ना डॉक्टर के लागो बाप रे मरो तुझी लगवी आहे म्हणे ते हो लगवी तुझी आहे हाणू लगवी बदले जायचं काका ही सोबशीर बसून बोलतो जो निदो लगी बदलो की तू काय कर चलो ठीक सुंदर भजन आचे भजन भजने भी आचे बोलाय तुम दोही भजन्या अब मत तो तमार टांडेर में भक्कमदनेर विचार अब हमार काका काही जवळ ये परिसर में परगो हुई भी हमार सोबत कर्नाटक खानदेश 40 भुसावळ यूपी मध्य प्रदेश लगेच हुई भी डिग्री आहे म्हणजे कसोच कितीतरी ही जीवन आसो दिनोच भगवान वा ही 4 दिन जन्म परमात्मा दिनोच शाबास. फक्त आचो बोला मिठो बोला वा वा. जिंदगी बार बार आई नहीं आणि जे जिंदगी में चले गए जुगुण मन क्या हाँ नाम बेटी भाई बने बोल विजया भाई हमार ये आए बापुर बेटी हिंदू समती हमने ना कितनी बेटी छ एकच वाह वाह बेटा तीन बेटा एक बेटी रो परिवार मार बापू छोड़न चलो गो वो बेटी बहन के रीच ए वीरा बेन तारी डावले मा